हेलो हाय पिला माने आज आम चारि गाणितिक प्रक्रिया पढ़ा जे एक नंबर अच्छी दुईटी संख्यार जोगफल 253 और वियोगफल 99 संख्याद्वय स्थिर कर। दुईटी संख्यार जोगफल मुझे द्वितीय क्लास रे पढ़ी जब दुईटी संख्यार जोगफल देइथिबो और वियोगफल देइथिबो ताहले बड़ संख्या किपरि काढिबो ना बड़ संख्या काढिबाकु हेले लिखिबो दुईटी संख्यार जोगफल मिश्रण वियोगफल हरण 2 सान संख्या काढिबाकु हेले दुईटी संख्यार जोगफल फेड़ाण वियोगफल हरण 2 ताहले बड़ संख्या बाहरी पारिबो भी सान संख्या भी बाहरी पारिबो। मुझे तुमको देखे दूची एक नंबर अच्छी जे जदि दुईटी संख्यार जोगफल दे देइछि दुईटी संख्यार जोगफल 253 और वियोगफल 99 ताहले बड़ संख्यार सूत्र हेउची दुईटी संख्यार जोगफल मिश्रण वियोगफल हरण 2 ताहले 253 मिश्रण 99 हरण 2 ला 9 3 12 8 5 13 के 14 2 1 342 हरण 2 समाने हरिबो 3 2 के 2 1 14 214 2 के ताले बड़ संख्या 171 बाहर पड़ा सान संख्या समाने सान संख्या सूत्र पकईकी काढ़ी हेबो एंटी भी काढ़ी हेबो जोगफल जेतिकी अछि 253 रु आमे बड़ संख्याटा फेड़ीदेले आमर सान संख्या बाहरी पड़ो 3 रे के गले केते 2 एटी रहिला 15 रु 7 गले 8 ताले बड़ संख्या और सान संख्या यहीपरि भाव में काढ़ी पारिबो। तापर अछि जे रमेश पाखे जिते टंका अछि ता भाई पाखे तार 3 गुण रु 2 टंका कम अच्छी दुईकर टंका मिसी 458 ये गणित जदि अच्छी ताहले आग आमको मनकर जनकर एक गुण नहीं जी सान थी मैंने रमेशर कम टंका अच्छी ताहले आम ये मनकर रमेशर एक गुण और ता भाईर से कहे तार रमेश भाईर ताठार 3 गुण रु 2 टंका कम अच्छी ताहले 3 गुण फेड़ाण 2 भाईर बाहर पड़ा दुईकर टंका मिसे 100 टंका ताहले यार एक गुण रमेशर टंका मिश्रण ता भाईर टंका ता भाईर केते ना 3 गुण फेड़ाण 2 समान केते कहूची ना दुहींकर टंका मिसे 458 ताहले ये एक गुण 3 गुण समान गुण गुण मिसीगला केते गला एठी ना 4 गुण फेड़ाण 2 समान 458 तापरे आम ये काढ़ा 4 गुण फेड़ाण 2 गोटे संख्या रहा संख्याटा एपटको नहीं जावा 4 गुण समान यहाँ फेड़ाण 2 एपट अच्छे एपटू गले मिश्रण 2 हो ताहले एटा केते गला 460 4 गुण को 460 ताहले एक गुण को केते ना 460 हरण 4 हरिबो 4 के 4 4 के 4 20 4 5 ताहले एक गुण माने रमेशर टंका बाहरी पड़ा और ता भाईर केते ता भाईर कहूची 3 गुण फेड़ाण 2 3 गुण फेड़ाण 2 3 गुण एक गुण को 115 3 गुण को केते 3 गुणन 115 फेड़ाण 2 आग गुणन करिवो 5 3 15 5 के 6 5 3 15 3 के 3 के 4 3 के 3 फेड़ाण 2 समान केते ना 343 ताहले ता भाईर टंका भी बाहरी पड़ा दुईकर टंका मिसिकी आम देखा जे होउची कि नहीं सेतिकी 343 मिश्रण 115 केते होची ना 5 3 8 4 के 5 3 के 4 458 टंका होचे यही भाव में आम गणित करवा। तापर आसो 3 नंबर बड़ संख्यार 8 वियोग कले जिते सान संख्यार 4 जोग कले से संख्या तो समष्टि 100 ये जो आगुरी था से भूल प्रिंट मिस्टेक भूल था ना ये उत्तर बाहर ना बड़ संख्यार 8 वियोग कले जिते सान संख्यार 4 जोग कले से संख्या तो समष्टि 100 कौन कहूँ ना बड़ संख्या सान संख्या केते सामान हम ना बड़ संख्यार जब 8 वियोग कर सान संख्यार 3 जोग करवा ताहले संख्या 2 दुईटाक सामान हम संख्या सहित 4 जोग कले संख्या 2 टाक सामान हम ताहले आम यहाँ कैलकुलेशन करवा ना बड़ संख्या এইটার কোণ করলে না ফেড়ানটাকে এইপটକୁ ନେଇଯିବା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଲେଖିଦେବା
ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ 4 ଏ ଫେଡ଼ାଣ 8ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଗଲେ ମିଶାଣ 8 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ କେତେ ନା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ 8 4 12 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ 12 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ 12 ମିଶାଇଲେ ସମାନ ହେବ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ ଆମକୁ କହୁଛି ନା 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା କେତେ ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ 12 ମିଶାଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନେ 100। ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳ ଏତକ ଲେଖିଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶି 100। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନା ଦୁଇଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 12 ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟା ଏପଟକୁ ନେଇଯିବା 100 ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଶାଣ 12 ଅଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫେଡ଼ାଣ 12। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ନା 82। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା 82 एकटी सान संख्या बा गोटे सान संख्या बा सान संख्या समान 82 हरण 2 समान 2 चौ 8 2 के 2 इटा सॉरी इटा 88 100 रु 12 गले 88 ताहले इटी 88 हम 88 रे 2 हरिले केते हम ना 2 चौ 8 2 चौ 8 2 चौ 8 44 हम। ताहले सान संख्या 44 बाहरला। ताहले बड़ संख्या केते ना बड़ संख्याटा सान संख्या 12 मिसेले समान हम। ताहले बड़ संख्याटा केते ना 44 मिशाण 12 समान केते ना 4 2 6 4 के 5 56। देखिए आम ये दुटाकर बड़ संख्यार से कहे 8 वियोग कले माने 56 रु 8 वियोग कले जिते हो सान संख्या के 44 44 4 जोग कले दुटाक सामान 56 8 गले 16 8 गले 8 48 ये 44 48 ताले दुटाक सामान होउची। एभली भाव में आम करवा। 4 नंबर को आसवा दुईटी संख्यार जोगफल सान संख्यार 3 गुण जदि संख्या द्वारा समष्टि 936 संख्या द्वारा निर्णय कर। दुईटी संख्यार जोगफल सान संख्यार 3 गुण दुईटी संख्यार जोगफल सान संख्यार 3 गुण ताले ये कौन करिया मनकर सान संख्या को नहीं जीव मनकर सान संख्या केते ना 1 गुण से जोगफलटा कौन कहूँ ना सान संख्यार 3 गुण जोगफल केते 3 गुण ताहले बड़ संख्या केते ना बड़ संख्या जोगफल फेड़ान सान संख्या समान 3 गुण फेड़ान 1 गुण समान केते 2 गुण बड़ संख्याटा 2 गुण से कहूँ जे संख्या द्वारा समष्टि 936 माने बड़ संख्या मिशाण सान संख्या समान 936 बड़ संख्या बदल आम केते नहीं जावा ना 2 गुण सान संख्या बदल केते नहीं जावा 1 गुण 936 होथिबो ये 2 गुण ये 1 गुण केते 3 गुण 3 गुण को 936 ताले 1 गुण को 936 हरण 3 समान 3 3 9 3 के 3 3 2 312 1 गुण को 312 ताले बड़ संख्याटा केते ना 2 गुण 2 गुणन 312 समान केते 2 दुणे 4 2 के 2 3 दुणे 6 624 ये आम देखा 624 मिशाण 312 समान दुईटाकर संख्या जोगफल 936 होउची कि ना 6 4 केते 900 केते इटा 2 4 2 6 2 के 3 6 3 9 936 है ताले एठू आम जानले जे यही आम कर सारा पर आउे कैलकुलेशन कर देखिए यहाँ ठीक अच्छे कि नाई। 4 नंबर पर 5 नंबर आसवा 5 नंबर कौन से दुईटी संख्यार जोगफल 848 से भागफल 7 संख्या द्वय स्थिर कर जे कि यहाँ हूँ जोगफल 848 दुईटी संख्यार जोगफल 848 से भागफल माने बड़ संख्या और सान संख्या भितर भागफल 7 हो अर्थात कौन ना जब भागफल आमको कहूँ यहाँ हूँ के 4 नंबर 5 नंबर जदि आमको से कहूँ जे भागफल हो अर्थ कौन आम जाइले ना गोटे संख्या भाग कले जदि भागफल 7 हो अर्थात भाज्य यहाँ हूँ भाज्य यहाँ हूँ भाजक जदि भाज्य भाजक भाग कले भागफल बाहर अर्थात बड़ संख्या ये बड़ संख्या आम नहीं जावा यहाँ बड़ संख्या रहिबो
এটা ସାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗଫଳ କେତେରେ 7 ହେଉଥିବ ଯଦି ଉପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗଫଳ ବାହାରୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏକ ଗୁଣ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା 1 7 7 ଏଇଠି 7 ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 7 ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 7 ଗୁଣ, ଏଠି ଭାଗଫଳ କେତେ ବାହାରିବ ଦେଖିବା, 7 ଗୁଣ ତଳେ ନେଇଯିବା 1 ଗୁଣ, ଭାଗଫଳ କେତେ 1 7 7, ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 7 ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 848। ଯୋଗଫଳ ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଗଫଳ କେତେ 848। ତାହେଲେ ଏଇଠି 1 ଗୁଣ 7 ଗୁଣ କେତେ ହେଲା, 8 ଗୁଣ, 8 ଗୁଣକୁ 848, 1 ଗୁଣକୁ 848 ହରଣ 8 ସମାନ 8 848, 106। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ, 7 ଗୁଣ 7 ଗୁଣନ 106 ସମାନ 742, 7 7। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା ନା 848। ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକିନି 848 ହେଉଛି କି ନାହିଁ। 742, 6 2 8 4 7 8 848। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଭାଗଫଳ ଦେଉଛି, ଆମେ ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଗୁଣ, ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଭାଗଫଳ ତାର ଏପରି 7 ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଗୁଣ ନେଇକିନି କରିପାରିବା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ 851, ଭାଗଫଳ 10। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 1 ଗୁଣ ନେଇଯିବା ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ ନେଇଯିବା, ବିୟୋଗଫଳ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଗୁଣ, ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା। 6 ନମ୍ବର ମନେକର ସାନ ସଂଖ୍ୟା 1 ଗୁଣ, 1 ଗୁଣ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ, 10 ଗୁଣ ନେଲେ ହିଁ ସେ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 10 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେରୁଥିଲେ ବିୟୋଗଫଳ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ନା 981 ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି 10ରୁ 1 କଲେ କେତେ, 9 ଗୁଣ, 9 ଗୁଣକୁ 981, ତାହେଲେ 1 ଗୁଣକୁ 981 ହରଣ 9 ସମାନ 9 କେ 9 9 9 81, 109। ତାହେଲେ ଏଇଠି 10 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ, ଏଇଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 109 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 1090, 1090। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା 1090 ଫେଡ଼ାଣ 109, 10 ଗୁଣ କଲେ 1, ଏଠି ରହିଲା 8, ଏଠି ରହିଲା 981 ହେଉଛି। ଦୁଇଟିଙ୍କର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗଫଳ 981। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ରାମ ଓ ତା ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମିଶି 103 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 103। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଓ ପିତା ମିଶିକିନି 103 ବର୍ଷ ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ରାମର କେତେ ହେବ, 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ, ତା ପିତାଙ୍କର ବି 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଥରେ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି, 10 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ 10 ବର୍ଷ ମିଶାଣ ଥିଲା 103 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଲା ନା 113 ବର୍ଷ। ଦୁଇଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 5 ବର୍ଷ ପରେ 113 ବର୍ଷ ହେବ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସହିତ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ ମିଶିଲେ ମିଶାଣଫଳ 980 ହୁଏ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି କେତେ, ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସହିତ ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ। ସଂଖ୍ୟାଟା ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ସହିତ ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ ମିଶାଇଲେ 288, 5 ଗୁଣ ମିଶିଲେ ମିଶାଣଫଳ 980 ହେଉଥିବ, କେତେ 980 ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୁଣନ ଏଇଟା
ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଗୁଣୁଥିଲେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 980 ହେଉଥିବ। ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ନେଇଯିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ନେଇଗଲି। ସାଧାରଣ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ସାଧାରଣ ନେଇକିନି କେମିତି ଗଣିତ ହୁଏ ଜଲ୍ଦିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି, ଏଠି କେତେ ଆଉ ରହିବ ଏଇତକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି। ଏଇ ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୁଣନ ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ 2 ନେଇଗଲି। ତାପରେ କେତେ ଅଛି ମିଶାଣ, ଏଠି ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ କମନ ସାଧାରଣ ନେଇଗଲି। ତାପରେ କେତେ ଅଛି 5। ଏଇଭଳି ଆମେ କରିଛେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ନେଇକିନି ଏଇଠି 2 ଆଉ ଏଇଠି 5 ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଲେଖିଲି। ତାପରେ କେତେ ହେଇଥିଲା 980। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା ସଂଖ୍ୟା 5 2 କେତେ 7। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ ବଦଳ କେତେ ଗୁଣନ 7 ମାନେ 980। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ନା 980 ହରଣ 7 ସମାନ ଯାହା ହେବ 7 କେ 7 7 28 140। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା 140 ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣ ଏହାର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ 288 ଅଧିକ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ 288 ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 9 ନମ୍ବର ନା ସଂଖ୍ୟାର 7 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ଏଇଟା ଅଧିକ କେତେ ଅଧିକ ନା 288 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ସାଧାରଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଭଳି ଗଣିତଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ନେଇଯିବ। ଏଠି 7 ଗୁଣ ଏଇଟା 3 ଗୁଣ। 7ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି 7 ଏ 3 ଏଇ ଗଣିତ ଭଳିଆ ଏଇଟା କରିବାଟା ଫେଡ଼ାଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଫେଡ଼ାଣ ଦେଲି 288। ତାହେଲେ ଏଠି 7 ଏଇଠୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ 7ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ 4 288 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା ସଂଖ୍ୟାଟି 288 ହରଣ କେତେ 4 ଯାହା ହେବ ନା 4 7 28 7 2 8 72 ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ିବୁ। ତାପରେ ଆସିବା 10 ନମ୍ବର। କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ନମ୍ବର ଅଛି ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମଧୁଠାରୁ 12ଟି କମ୍ ଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ମିଶି 116। ତାହେଲେ କାହା ପାଖରେ କେତୋଟି ଅଛି? ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା, ତାହେଲେ ହରିର ସବୁଠୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏଇଠି ଆଗ ଦେଖିବା କିଏ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ 1 ଗୁଣ ନେଇଯିବା। ମନେକର ହରି ସବୁଠୁ ସାନ ଅଛି, ତାପରେ ରାମ, ତାପରେ କିଏ ତାପରେ ହେଉଛି ତାପରେ ମଧୁ। ତାହେଲେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ସାନ ଅଛି, ଇଏ ସାନ ମାନେ ତଳେ ଅଛି, ମଧୁର ଅଧିକ, ଇଏ ବଡ଼, ଇଏ ମଝିଆ, ଇଏ ସାନ। ତାହେଲେ ମନେକର ହରିର 1 ଗୁଣ ନେଇଗଲି। ସେ କହୁଛି ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ରାମର କେତେ? ରାମର ହରିର 1 ଗୁଣ ମିଶାଣ 7ଟି ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମଧୁର କେତେ ନା ମଧୁର କହିଛି ରାମଠାରୁ ଆହୁରି 12ଟି ଅଧିକ ଅଛି, ମାତ୍ର ମଧୁଠାରୁ ରାମ ପାଖରେ ହରିଠାରୁ 7ଟି ପିଜୁଳି ଅଧିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମଧୁଠାରୁ 12ଟି କମ୍ ଥିଲା। କାହାର କମ୍ ଥିଲା? ରାମର। ତାହେଲେ ମଧୁର 12 ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ନା 1 ଗୁଣ ମିଶାଣ 7 ଏଇଟା ରାମର ମିଶାଣ 12। ତାହେଲେ ଇଆର କେତେ ହେଲା ମଧୁର ନା 1 ଗୁଣ ମିଶାଣ 7 2 9 19। ସେ କହୁଛି 3 ଜଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ମିଶି କେତେ 116। ତାହେଲେ ଇଆର 1 ଗୁଣ କାହାର? ହରିର 1 ଗୁଣ ରାମର 1 ଗୁଣ ମିଶାଣ 7 ଆଉ ମଧୁର 1 ଗୁଣ ମିଶାଣ 19 ସମାନେ 116। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଇଏ 1 ଗୁଣ ଇଏ 1 ଗୁଣ କେତେଟା 1 ଗୁଣ ହେଲା? 3ଟା 1 ଗୁଣ। ଇଏ କେତେ 7 ଇଏ 19 19 7 କେତେ 9 7 16 26। 3 ଗୁଣ ମିଶାଣ 26 ସମାନେ 116। ତାହେଲେ 3 ଗୁଣ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ କାଟିପାରିବା। 116
এটা ମିଶାଣ 16 ଅଛି, ଏପଟକୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ାଣ 16, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 6 6 6 ଗଲେ 0, 11 2 ଗଲେ 90 90, ତାହେଲେ 90 3 ଗୁଣକୁ 90, 1 ଗୁଣକୁ 90 ହରଣ 3 ସମାନ 3 3 9 30, 1 ଗୁଣକୁ 30 ବାହାରିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ହରିର 1 ଗୁଣ 30 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ରାମର କେତେ? ରାମର 30 ମିଶାଣ 7 37, ଆଉ ମଧୁର କେତେ ନା 37 ମିଶାଣ 12 7 2 9 3 1 4 49, 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି ଦେଖିବା 30 37 49 9 7 16 3 6 6 4 10 11, 3 ଜଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ବାହାରୁଛି କି ନା।